हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंग्लिश प्रैक्टिस एक्सरसाइज। এই ভিডিওরে আমি ইজ यूज्ड टू आउ यूज्ड टू ভিতরে ডিফরেন্স জানিবা, जोटा कि आम कौ जगार प्रॉपर इज यूज्ड टू यूज करवा कौ जगार बिना इज रे यूज्ड टू यूज करवा। चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट पॉइंट है इज यूज्ड टू बा यूज्ड टू पूर्व आम इज आम आर जोटा कि बी वर्ब केतले यूज करती ना इज यूज्ड टू आम प्रेजेंट हाबिचुअल एक्शन पर यूज करिवा। प्रेजेंट हाबिचुअल एक्शन पर आम इज यूज्ड टू यूज करिवा आउ यूज्ड टू आम पास्ट हाबिचुअल एक्शन पर यूज्ड टू यूज करिवा, जोटा कि पास्ट रे हमर गोटे हाबिचुअल एक्शन थिबो से केस रे आम यूज्ड टू यूज करिवा। ता सहित इज यूज्ड टू यूज करिवारे तार स्ट्रक्चर कोन हबो, इज टा हमर बी वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन गोटे नाउन थी ना जेरंड थी। जेरंड कौटा जोटा कि वर्ब रे आईएनजी एड होता आम कहते जेरंड। ताले यार स्ट्रक्चर कौन हम इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर कौन इज टा आमर बी वर्ब जोटा कि आमर इज आम आर जोटा आसपार आमर बी वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन किंबा जेरंड थी ता सहित आमर यूज्ड टू के स्ट्रक्चर कौन हम यूज्ड टू पर सब वर्ब फास्ट फॉर्म यूज हम बा बेस फॉर्म यूज हम। कौन कहली ना इज यूज्ड टू आमर इज यूज्ड टू बा आर यूज्ड टू बा आम यूज्ड टू प्रेजेंट हाबिचुअल एक्शन पे यूज हुए। ता सहित यूज्ड टू आमर पास्ट हाबिचुअल एक्शन पे यूज हुए। ता सहित यार स्ट्रक्चर कौन इज यूज्ड टू रो बी वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन किंबा जेरंड। जेरंड भी वन टाइप ऑफ नाउन किंतु जेरंड आम क्या कहते जो वर्ब आईएनजी जोग होगी वर्ब काम न करी नाउन काम करे तो आम कहते जेरंड। एमती यूज्ड टू स्ट्रक्चर कौन यूज्ड टू पर वर्ब फास्ट फॉर्म बा बेस फॉर्म यूज हुए। चलते क्वेश्चन माध्यम अधिक अधिक डिटेल जाना। फास्ट क्वेश्चन देखिए आई डैश गेट अप यार्ली व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। ये सेंटेंस आम कौन यूज करवा ये सेंटेंस कौन शो कर व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट मुझे गोटे स्टूडेंट थी जो मुझे जल्दी उठुली ताले एटा पास्ट हाबिचुअल एक्शन को शो कर पास्ट हाबिचुअल एक्शन को शो कर पास्ट हाबिचुअल एक्शन को शो कर सहित ब्लैंक पर वर्बर फास्ट फॉर्म यूज होता दुटा केस आम जापर कौन यूज हम पास्ट हाबिचुअल एक्शन यूज्ड टू खाली यूज्ड टू आई यूज्ड टू गेट अप यार्ली व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट से यूज्ड टू पर ये वर्बर फास्ट फॉर्म यूज होता जोटा कि गेट अप। एमती सी डैश लिविंग एलोन इट डजंट बदर हर एनीमोर बदर माने डिस्टर्ब बा अनोय करवा डिस्टर्बिंग जोटा करवा डिस्टर्ब करवा चिंताशील रहा जोटा कि आम कहते बदर। ताले सी डैश लिविंग एलोन इट डजंट बदर हर एनीमोर एटा ताकू आउ डिस्टर्ब करूना तामाने इटा हमर प्रेजेंट एक्शन को शो करछि इट डजंट ए जो सेंटेंस रो जो वर्बटा हमर प्रेजेंट टेंस रो शो करछि ताले ए सेंटेंस टोटली प्रेजेंट हाबिचुअल एक्शन को शो करछि। ता सहित एटी वर्ब रो लिविंग टा लिखा छि वर्ब रो आईएनजी जोग होइछि ताले एटा हला गोटे जेरंड वर्ब रो आईएनजी जोग होइतिबो जतले आ जतले से ऑब्जेक्ट रो काम करथबो बा नाउन रो काम करथबो सेतले हम कोनतेबो जेरंड। ताले जेरंड यूज होइछि ता सहित ए वर्बटा ये सॉरी हम पास्ट लिख दीजिए भूल ये प्रेजेंट प्रेजेंट हाबिचुअल एक्शन को शो करुच्ची ताले आम प्रेजेंट हाबिचुअल एक्शन कौन यूज करबा इज यूज्ड टू सी इज यूज्ड टू लिविंग एलोन इट डजंट बदर हर एनीमोर। एमती वी डैश प्ले फुटबॉल एवरी संडे बट नॉट नाउ बट टा हला कंजक्शन एटा को टाइप रो कॉन्ट्राडिक्ट करूची कौन करूची केमिति करूची ना वर्तमान आम खेलुनु किंतु आमे पूर्वरु प्रतिदिन संडे फुटबॉल खेलुलु किंतु वर्तमान आउ खेलुनु नॉट नाउ बट नॉट नाउ वर्तमान आउ खेलुनु किंतु प्रतिदिन पूर्वरु प्रति संडे आमे फुटबॉल खेलुलु ताले एटा पास्ट हाबिचुअल एक्शन को शो करूची पास्ट हाबिचुअल एक्शन को शो करूची। एथिपाई आमे पास्ट हाबिचुअल एक्शन पई कोन यूज करबा यूज्ड टू वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एवरी संडे बट नॉट नाउ। एमती he dash working late he dash working late hours it's part of his job एठी इट्स
এটা কোন ইট ইজ পার্ট অফ হিজ জব তাহলে এই যে ইজ ইউজ ହେଇଛି তাহলে এটা কোটাକୁ শো করছি প্রেজেন্ট কু শো করছি প্রেজেন্ট হ্যাবিচুয়াল টাইম কু শো করছি তাহলে প্রেজেন্ট টাইম কু শো করଥିଲେ তাহলে পূର୍ବରୁ এটা ଆମର প্রেজেন্ট হ্যাবিচুয়াল আকশন ହେଇଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଟ୍ ଆମର ୱାର୍କିଂ ଲେଟ୍ ଆୱାର୍ସ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଟ୍ ଆୱାର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଜବ୍ର ପାର୍ଟ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ୱାର୍କିଂ ଲେଟ୍ ଆୱାର୍ସ ଇଟ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଜବ୍ ଏଠି ଆମର ୱାର୍କିଂ ବି ଲାଗିଛି କୋଉଟା ଜେରଣ୍ଡ ୱାର୍କ ସହିତ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ର କାମ କରୁଛି ଏଠି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି ସେମିତି ମାଇ ବ୍ରଦର ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ନାଓ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ଏଠି ସେମିତି ବଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଓଲଟେଇକି ସେ ମାନେ ଓଲଟା ମିନିଂ ଦେଉଛି ତାମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ନାଓ ବଟ୍ ନାଓ ହି ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମ ହେଲା କି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଲା ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଦେଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦେଇଛି ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମ ଦେଇଛି ବଟ୍ ନାଓ ହି ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଦି ଥାନ୍ତେ କି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବହୁତ ଖାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଟା ପାଷ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରୁଛି এই যে ব্ল্যাঙ্কটা পাস্ট হাবিচুয়াল আকশন পাই কোন ইউজ করিবা মাই ব্রদর ইউজড টু ইট এ লট অফ জঙ্ক ফুড বট নাও হি ইজ হেলদি তা সହିତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା କି ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ବେସ୍ ଫର୍ମ ଇଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେମିତି ଦେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ନଏଜ୍ ବିକଜ ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି ଏଠି ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି ବିକଜ ଆମର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍କୁ ଶୋ କରେ ବା କଜ୍କୁ ଶୋ କରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଶୋ କରୁନଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ କଜ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି ସେମାନେ ଏଇ ସିଟିରେ ରୁହନ୍ତି କାରଣ ଦେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ନଏଜ୍ ଏଟା ବି ଆମର ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଦ ନଏଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସହିତ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ଜେରଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ତା ସହିତ ଏଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରୁଛି କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଇ ସିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ they are used to the noise ए noise प्रति ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ they are they ଅଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ବି ଭର୍ବର are ୟୁଜ୍ ହେଲା they are used to the noise because they live in the city ସେମିତି I dash travel a lot but now I prefer staying home but ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ପଜିଟିଭ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡଟା ନେଗେଟିଭ ବା ସେକେଣ୍ଡଟା ନେଗେଟିଭ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ପଜିଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲୁଥିଲି ଯୋଉଟାକି ଶୋ କରୁଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଏଠି ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ travel a lot but now I prefer staying home ସେମିତି he dash read a book every night before bed ସେ ପ୍ରତି ରାତି ବେଡ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରୁଛି କିଛି ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲକୁ ଶୋ କରୁଛି ମାନେ he used to read a book every night before bed ସେମିତି I dash eating spicy food now I like it ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି now I like it ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟେଡ୍ ଆମର କିଛି ଦେଇଛି କି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ I am used to eating spicy food ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ୍ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କିଛି ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଟର୍ମ କିଛି ଶୋ କରୁନି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଶୋ କରୁନି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରୁଛି ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା I am used to eating spicy food now I like it ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ he dash the climate here after a few months এটা ବି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରୁଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଏଠି ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଲା ନାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନକୁ ଶୋ କରିବ ଆଉ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପରେ ନାଉନ୍ କେସ୍ ଆସେ ବା ଜେରଣ୍ଡ କେସ୍ ଆସେ ଏଠି ଯେମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟିଂଟା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଜେରଣ୍ଡ
ଇଟ୍ ର ଆଇଏନଜି ଯୋଗ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଟିଂ। ଯଦି ଏଠି ଖାଲି ଇଟ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ। ଏଠି ଆମର ସେମିତି ଦେଇଛି ହି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିଅର ଆଫ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍। ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଶୋ କରୁଛି ତାମାନେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍ ପରେ ସେ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସହିତ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ହେଇଗଲେଣି ତାମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଶୋ କରୁଛି କ'ଣ ହବ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିଅର ଆଫ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍। ତ ଏ ଥିଲା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାମାନେ କ'ଣ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ, ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ପାଷ୍ଟ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ଆଉ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ବି ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ତାପରେ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ଜେରାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆଉ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ପରେ ଖାଲି ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ବେସ୍ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।